Mag-slice tayo guys na. I-slice ko na yun guys kasi yung anak ko excited mag-kain na. Ito dala ni Mr. kasi pasalubong. Dala ng pamangkin niya kasi may seminar doon sa bukid nun. Kaya tama pagpunta ni Mr. doon. Nabigyan kami ng wow! Pineapple. Apple. 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 Pineapple. Apple. Kaligtad pa. Wow! Mommy? Wow. Wow! Pineapple. Oh, lalo. Pineapple. Masarap kasi yung Butter. pineapple yung bukit niya. Wow! Wow! Guys. Ito lang yan ko kasi maubos. Kagabi na. Kuya, careful. Tingnan guys, mag-useless. Nakita guys.